अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा आपके साथ हैं। आप सलामत रहें, खुश रहें। खुदा की ज़ात इसी तरह आप पर अपनी रहमतें बरसाता रहे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें और अपनी राय का इज़हार इस पर हमेशा ज़रूर किया करें। जी, चलते हैं अपने वीलों की तरफ। दोस्तों, कल ही आपको बता दिया था, खबर दे दी थी कि इमरान खान के जो खतरनाक और ज़हरीले ट्वीट के बाद मुज़ाकरात तकरीबन ख़त्म हो गए हैं और इसका इसमें कुछ रहता नहीं है, जिस किस्म का इमरान खान साहब ने ट्वीट किया था। क्योंकि इमरान खान ने सियासी सर्जिकल स्ट्राइक की थी और इस ट्वीट के बाद जिसे रियासत के खिलाफ नफ़रत अंगेज़ जो मेरे ख़्याल में इससे ज़्यादा नफ़रत अंगेज़ क्या हो सकती है? अगर आप लोगों ने वो ट्वीट नहीं देखा या सुना तो उसका मैं लुब-ए-लुबाब भी आपको बता सकता हूँ। फिर आगे ज़रा वीडियो की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसमें ऐसा क्या था उस ट्वीट में जो जिसकी वजह से कम से कम मुझे जो है वो आगे जाकर ये जो आपके मुज़ाकरात थे इनका मुझे कम से कम कोई इसका नज़र नहीं आ रहा था, होते हुए नज़र नहीं आ रहे थे, तो मैंने कहा था कि ये खत्म होने जा रहे हैं। अच्छा जी, इमरान खान ने वो जेल में अडयाला जेल में जो गुफ्तगू करते हुए कहा था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान में नाफ़िज़ किए गए तमाम मार्शल लॉ। उन्होंने कहा जी जितने मार्शल लॉ थे वो मैंने तकरीबन सारे ही देखे हैं, जिसमें याह्या खान, अयूब खान, ज़िया-उल हक का मुशर्रफ का दौर था। अच्छा, याह्या खान और ज़िया-उल हक का जो दौर था उसको वो कह रहे हैं कि वो बुरा तरीन दौर था। मुशर्रफ के दौर को कह रहे हैं वो कदरे बेहतर और लिबरल था। क्योंकि मुशर्रफ के वो खुद पोलिंग एजेंट थे, तो इसलिए मुशर्रफ को पूरी तरह बुरा कहना उनके लिए थोड़ा-सा मुश्किल है। और इसमें से याह्या खान और ज़िया-उल हक का ज़िक्र किया है। उन्होंने जो अयूब खान साहब हैं उनका उन्होंने बिल्कुल ही इसमें सिर्फ लिखा ज़रूर है ट्वीट में, लेकिन अयूब खान का किसी किस्म का कोई ज़िक्र नहीं है। ज़ाहिर है अयूब खान का जो पोता है वो उनकी कैबिनेट का और उनकी पार्टी का बड़ा अहम रुकन है, तो ये इस ट्वीट में उन्होंने किया था। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि इस वक़्त मुल्क में जो हो रहा है वो याह्या खान साहब वाला जो दौर है, उस दौर में जो ज़ुल्म-ओ-सितम हुआ है उससे भी ज़्यादा ज़ुल्म-ओ-सितम इस वक़्त मुल्क में हो रहा है। और फिर आगे जाके इसको वो जो है वो जाकर बांग्लादेश वाले से मिलाते हैं। तो मतलब कि इसको उन्होंने जो सबसे बुरा तरीन है वो याह्या खान का मिला दिया है। और उसके अलावा उन्होंने जो इसमें एक चीज़ उन्होंने कही है कि जो शहबाज शरीफ सिर्फ़ और सिर्फ़ जनरल आसिम मनीर की एक कठपुतली और अर्दली है। मतलब इसमें उन्होंने शहबाज शरीफ साहब पर तो किया ही किया है, लेकिन अगर उन्होंने कोई रिलीफ लेना है या मुज़ाकरात करने हैं, तो जो कहने वाले कहते हैं कि मुज़ाकरात कहाँ से होने हैं, मुज़ाकरात कौन करेगा, रिलीफ कहाँ से मिलना है, तो आसिम मनीर साहब को भी उन्होंने इसमें रगड़ दिया है। अच्छा जी, इससे ज्यादा ताकतवर वज़ीर-ए-आज़म तो मुशर्रफ दौर में शौकत अजीज था। कह रहे हैं कि शौकत अजीज जो है वो ज्यादा वज़ीर-ए-आज़म ताकतवर था बनिस्बत शहबाज शरीफ के। 2024 जो इलेक्शन है उनके बारे में भी उन्होंने कहा जी कि ये बिल्कुल नाजायज है, गलत है, फार्म 47 की जो हुकूमत बनी हुई है। अल-कादर ट्रस्ट का फैसला सिर्फ और सिर्फ पिछले केसेस के साथ मेरे ऊपर दबाव डालने के लिए लटकाया जा रहा है, मगर मैं मुतालबा करता हूँ कि ये फैसला फौरी किया जाए। जिस तरह इद्दत केस और साइफर में आपको मुंह काला हुआ, अब भी वही होगा। अच्छा जी, अलकादर केस के बारे में बताते हैं कि बकायदा एक बोगस है। और उसके अलावा उन्होंने कहा जी बुशरा बीबी का किसी से कोई राब्ता नहीं है, ये महज प्रोपेगेंडा है। हमारी मुज़ाकराती कमेटी ही इन मामलात को देख रही है। इस्लामाबाद कत्लेआम को 6 हफ्ते हो चुके हैं, हमारे गुमशुदा अफराद को लेकर हुकूमत की तरफ से कोई पेशरफ्त नहीं। अच्छा, मईशत भी उन्होंने कहा जी कि एक जगह पे उन्होंने कहा था कि मईशत मुल्क की संभाली है हुकूमत में, अब वो कह रहे हैं कि हालात बदतरीन है, ग्रोथ रेट सिफर, मसनूई तरीके से डॉलर को काबू रखना, कोई मुआशी कामयाबी नहीं, मुल्क में तरक्की, मतलब वही उनकी जो पुरानी जो घुंघरू बांध के वो नाचा करते थे किसी दौर में, वो आगे जाके नाच रहे हैं। तो ये वो ट्वीट था जिसके बाद अगर वो अर्दली कह रहे हैं वज़ीर आज़म को, डेफिनेट उनकी टीम मुज़ाकरात कर रही है। और फिर उनके बकौल जो जिनके पास ताकत है, जिन्होंने कुछ उनको देना है, वो अगर आसिम मनीर साहब की टीम है, तो आसिम मनीर साहब के बारे में भी वो क्या कह रहे हैं, वो भी आपने सुन लिया। तो इसके बाद मैंने कहा था कि मुज़ाकरात जो है मुझे होते हुए दिखाई नहीं दे रहे, और फिर वही हुआ था। इमरान खान का गुमान है कि मुज़ाकराती अमल में इनकी रहाई का रास्ता निकल आएगा, लेकिन इनका रहाई का रास्ता निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। कोई रहाई पर ना माना। जब ये इमरान खान का पुराना वतीरा है, जब ये जनरल बाजवा से भी मिलते थे और मिलकर जब इनको वहां पर कोई खैर नहीं मिलती थी, तो उसके बाद फिर ये रोड़ा डाल देते थे और बाहर आकर उनको गालियां निकालने का सिलसिला तेज कर देते थे। तो मेरे ख्याल में इमरान खान ने ये यहाँ पर जो देखा है कि उनकी किसी किस्म की कोई बात नहीं बन रही, तो फिर उन्होंने ये वाली एक जो ट्वीट है वो करवाई है। और उनके ज़हन में एक बात है कि शायद अमेरिका में नई हुकूमत आ जाएगी, वो प्रेशर डालेगी, तो वो मुझे रहा करा लेगी। क्योंकि यहाँ पर इमरान खान साहब, अब देखें ना, इस वक़्त टीवी पर एक शाहज़ेब ज़ादा खानज़ादा साहब का चल रहा है कि इमरान खान साहब ने लिख कर दिया था कि मेरे पास कोई अपना घर नहीं है।
تو نواز شریف صاحب مجھے اپنا گھر دیں, اور پھر اس کی وہ دلائل بھی دے رہے ہیں کہ جو زمان پارک والا گھر ہے وہ ان کے باپ کا گھر تھا, وہ ان کا گھر نہیں تھا, اس لیے انہوں نے پلاٹ مانگا تھا, اور وہ کبھی گھر انہوں نے بلایا. پلاٹ جس طرح وہ گھڑیاں بیچتے تھے اسی طرح نواز شریف سے پلاٹ لے کر بیچا, لیکن وہ جو خط و کتابت ہے وہ آج بھی ان کا پیچھا کر رہی ہے. تو عمران خان صاحب جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ اوپر سے کہیں پریشر آ جائے, وہ کچھ نہ کریں, وہ کچھ لکھ کے نہ دیں, وہ کچھ منہ زبانی نہ کہیں, وہ ایسا کچھ نہ ہو, حالانکہ پیروں میں پڑے ہوئے ہیں, ان کی بات کہیں سے بن نہیں رہی. میری اس بات کی تصدیق جو ہے وہ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی کر دی ہے. خواجہ آصف نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی گزشتہ ٹویٹس میں جو زبان استعمال کی گئی اس کے بعد مذاکرات جو ہیں وہ تقریباً لا عمل ہو چکے ہیں. یہ خواجہ صاحب نے رات کو ایک پروگرام میں کہا ہے, اور یہ بات ہم لوگ پہلے ہی کہہ چکے تھے. اب جب مذاکرات, اچھا اس میں بہت ساری چیزیں اور چل رہی ہیں, وہ اگلے ویڈیو میں بات کریں گے آپ کو کہ کس نے آفر کی خان صاحب کو, شیر افضل مروت کیا کہتا ہے, رانا ثناء اللہ کیا کہتے ہیں, علیمہ بی بی نے کیا کہا ہے, یہ بہت ساری چیزیں ہیں, انشاءاللہ تعالی ہم اگلے پروگرام میں اس پر ڈسکس کریں گے. اب جب مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں تو پی ٹی آئی کے لوگ آفرز کا ذکر کرنا شروع ہو گئے تاکہ ماحول بنایا جا سکے. عمران خان کو تو آفر تھی. شیر افضل مروت نے کہا کہ عمران خان کو ہاؤس اریسٹ کی آفر اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی جانب سے محسن نقوی نے 20 دسمبر کو رہائی کی پیشکش بھی نقوی نے کی تھی. تو مطلب اس میں آپ دیکھیں, جو ابھی میں جو بتا رہا تھا آپ کو, ذکر کرتے ہیں کہ جو شیر افضل مروت ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ 20 دسمبر کو رہائی کی پیشکش محسن نقوی نے کی تھی کہ جی ٹھیک ہے ہم عمران خان کو چھوڑ دیتے ہیں, لیکن اب اگلی شرطیں کیا ہے, اگلی کیا ہے, اب ان کی تو مطلب کہ وہی بتائے گا شیر افضل مروت کے عمران خان کو چھوڑنے کے بدلے میں عمران خان سے حکومت نے کیا لینا ہے, یا ایسی کون سا وہ چکی تھلے پیر آیا ہے کہ عمران خان چھڈن تو بعد حکومت سوکھی ہو جائے گی. مطلب ایسا کیا ہے جو عمران خان حکومت کو دے رہا ہے؟ صرف اور صرف یہ ہے کہ ملک میں سیاسی استحکام پیدا ہو جائے, اس کے علاوہ دینے کے لیے عمران خان صاحب کے پاس کیا ہے؟ اور عمران خان کو چھوڑنے کے بعد اگر دوبارہ پھر آپ نے اس کو سڑکوں پر لا کر کھڑا کر دینا ہے اور وہ اسلام آباد بند کرے گا, پشاور بند کرے گا اور بہت سارے دوسرے مسائل پیدا کرے گا, تو محسن نقوی صاحب اپنے ہی لیے مسائل پیدا کیوں کر رہے ہیں؟ کہ ظاہر ہے اینڈ آف ڈے پہ محسن نقوی صاحب نے سب کچھ سنبھالنا ہے. اب بندہ ان کی کون سی بات تسلیم کرے؟ بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ کل ہی علیمہ خان نے دعویٰ کیا کہ ہاؤس اریسٹ کی آفر جو ہے وہ علی امین گنڈا پور لے کے آئے تھے. اب علیمہ خان صاحبہ جو ہے وہ ایک علیحدہ سٹوری سنا رہی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں جس رپورٹر نے ان سے سوال یہ پوچھا تھا, تو علیمہ خان نے شروع میں پہلے کہا کہ شاید, تو رپورٹر کی دیکھیں چلاکی یا اس کی ہوشیاری دیکھیں کہ اس نے دوبارہ پھر یہ سوال کیا کہ کیا, تو انہوں نے پھر کہا ہاں علی امین گنڈا پور ہی عمران خان کے پاس ہاؤس اریسٹ کی آفر لے کر آیا تھا. ان کے بیانات کا آپس میں نہ ملنے کا مطلب, کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان دونوں کو الگ الگ نام بتائیں, اور عمران خان صاحب ہر دفعہ جو ہے وہ نئی چیز, نیا رولا, نیا ڈپا ڈالتے ہیں تاکہ یہ چیزیں بیزی رہیں. اور پھر ان کی ساری جمہوری اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا جدوجہد کا بھانڈا بھی پھوٹ جاتا ہے. رؤف حسن کہہ رہا ہے بات ہماری ابھی بھی طاقتوروں سے ہی ہو رہی ہے, حکومت کی اتنی حیثیت نہیں, جن طاقتوروں کو للکارتے ہیں, جن کے خلاف جدوجہد کرتے ہیں, انہی سے بات کرتے ہیں اور پاؤں پکڑنے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں. اب دیکھیں نا, رؤف حسن صاحب کہہ رہی ہے ہمارے طاقتوروں سے بات ہو رہی ہے, اور عمران خان صاحب جو ہے وہ ٹویٹ کر کے کہتے ہیں کہ جو عاصم منیر ہے, شہباز شریف ان کا اردلی ہے. تو اس کے بعد پھر کون سا طاقتور جو آپ سے بات کرے گا؟ مجھے ذرا یہ بتا دیں. یہ باتیں تبھی ہوتی ہیں موسٹلی عمران خان صاحب کی, اگر جو ہسٹری ہے اس کو دیکھا جائے, جب عمران خان صاحب کی کسی طرف سے ان کو رحم کی اپیل نہیں ملتی. ماضی میں بھی یہ ہوتا تھا. میں بتا چکا ہوں کہ جنرل باجوہ کے خلاف باہر نکل کر وہ جو جلسوں میں زبان استعمال کرتے تھے, جب وہ باجوہ کے پیر پکڑنے جاتے تھے اور باجوہ جو ہے وہ اپنے پیر نہیں پکڑنے دیتا تھا, تو وہ باہر آ کر پھر اس قسم کی گفتگو جو ہے وہ کیا کرتے تھے. ایک ہی دن میں عمران خان کا تیسرا روپ یہ ہے کہ تڑیاں لگانے کے ساتھ ساتھ معافیا بھی مانگ رہے ہیں. کل عمر ایوب پریس کانفرنس میں کہا کہ عمران خان کا سب کو معاف کرنے کا اعلان. عمران خان نے کہا میں نے پاکستان کے لیے سب کو معاف کر دیا. لے اے تو بڑی گل کی تھی, مطلب آپ ہی معافیاں دیتی جا رہے ہیں, آپ ہی لہی جا رہے ہیں, آپ ہی کیا جا رہے ہیں, مطلب نہ لین نہ دین نہ کھان نہ پینے. مطلب آپ یہ اندازہ کریں کہ عمران خان صاحب خود ہی معافیاں دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میں نے معاف کر دیا. او بھائی آپ کون ہیں معاف کرنے والے؟ آپ نے کس نے معافی مانگی آپ سے؟ مطلب معافیاں تو مانگ رہے ہیں, ترلے تو کر رہے ہیں, لمحہ تو پیا ہے, پیراں دے وچ تو بیٹھا ہے, جتیاں دے تسمے تو بننا پیا, پالشاں تو کرنا پیا, اور معاف تو کرتا. کمال ہو گیا. خیر در حقیقت میں یہ خود جب معافی مانگ رہے ہوتے ہیں تو اس قسم کے الزامات وہ دوسروں پر لگا رہے ہوتے ہیں. اصل میں جو جرم یہ خود کر رہے ہوتے ہیں. عمران خان خود معافی مانگ رہا ہے, معافی نہیں مل رہی, ورنہ عمران خان سے کسی نے معافی نہیں مانگی اور نہ ہی عمران خان سے کوئی معافی مانگ رہا ہے. عمران خان معافی مانگ رہا ہے, لیکن عمران خان کا میں نے کہا نا یہ پرانا طریقہ کار ہے, لیکن خیر طریقہ کار جتنا بھی پرانا ہو اب یہ کام نہیں آنے والا. امریکہ سے پی ٹی آئی کو تکڑا جو جھٹکا ہے لگا ہے. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ ہم کانگریس کے خط و کتابت پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتے.
साबिक वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला पाकिस्तानी अदालतों को करना है। बानी पीटीआई के केसेस पाकिस्तानी आइन और कवानीन के मुताबिक होंगे। लो जी, लो यूथियो मेरे लो भी ले लो, उधरों भी आ गई। ये है टोटल कहानी। जितनी सारी इन्वेस्टमेंट है, अब देखें ना, जो अरबों रुपया अमेरिका में इन्वेस्टमेंट किया गया होगा, जो खत लिखाने के लिए ये जो रिचर्ड गनेल है उसकी जो बत्ती उसको बनाकर दी हुई थी पैसों की, वो वाली, और बहुत सारे दूसरे जो वहां पर बैठकर कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, ट्रंप इंतजामिया से बात हो गई है, ट्रंप खत लिख रहा है, ट्रंप उसको अपनी हलफबर्दारी में बुला रहा है, ट्रंप का बेटा ये कह रहा है, ट्रंप वो, सारे के सारे पैसे जो खिलाए थे, जो यहाँ से पैसे खींचे हुए हैं, जो वहां से लोगों से पैसे पकड़े हैं कि इमरान खान को छुड़ाने के लिए चंदा, वो सारे का सारा 0-0 हो गया, क्योंकि अमरीकी महकमे खारजा के स्पोक पर्सन ने कहा है कि जनाब साडे लो वेले हो, जो करनगियां पाकिस्तान दी अदालतां करनगे। मतलब अमरीका ने सारे का सारा मुद्दा जिहड़ा जज दिलावर दे पाता है। तर्जमान स्टेटमेंट डिपार्टमेंट के मुताबिक पाकिस्तान में जमहूरी रसूलों, आईनी व इंसानी हकूक की हुक्मरानी का मुतालबा करते हैं। इंसानी हकूक अमरीका और पाकिस्तान के तल्लुकात अहम हिस्सा है। तर्जमान स्टेट डिपार्टमेंट का मजीद का कहना था कि इंसानी हकूक समेत दीगर निकात पर बाकायदगी से पाकिस्तानी हकाम से राब्ते में और दुनिया भर के ममालिक की तरह पाकिस्तान से भी राब्ते में है। यानी अमेरिका ने भी इमरान खान का मामला अदालतों पर छोड़ दिया और कह दिया कि रिहाई अदालतों ने दिलानी है, अमेरिका ने हरगज नहीं दिलानी। ये बात तो ठीक है, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये तो बात ठीक है कि जो होना है वो अदालतों से होना है, उसमें अमेरिका क्या रोल अदा कर सकता है। अच्छा, आखिर में एक अच्छी खबर है, वो भी आपको देनी है। हो सकता है वो मेरे लिए अच्छी खबर हो सकता है वो यूरोप वाले के लिए अच्छी खबर हो, और उसके बाद फिर अमेरिका वाले, और फिर उसके बाद यूके वाले, और ये वो सारे उनके लिए भी अच्छी खबर हो। लेकिन इसका जो इस अच्छी खबर का जो आगाज है वो पेरिस से हो रहा है। आपको पता है कि पीटीआई जो है वो इमरान खान के दौर में इसके एक बेवकूफ वजीर के बेवकूफाना बयान के बाद पीआईए बंद हो गई थी। ये तो मेरे ख्याल में कोई आप में से नहीं भूल सकता कि जिसने कहा था कि पीआईए के जितने पायलट हैं उनके जो लाइसेंस है वो बनीगाला में या अजमान पार्क में बनते हैं, और बनाने वाले जो है वो बस पक्का लैके बना के दे देंगे ने। और उसके बाद क्या हुआ था कि आपकी एयरलाइन जो है यूरोप में और बाकी जो तमाम रीजन है उनमें वो बंद कर दी गई थी, कि उनको कहना था कि पहले तमाम के तमाम जो पायलट्स हैं, फिर सेफ्टी, और फिर पता नहीं क्या क्या किन किन चक्कों में डाला। तो ये 4 साल जो पीआईए वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में इमरान खान के एक बेवकूफ वजीर की वजह से बंद रही। और इमरान खान का उसका बराबर में उसका रोल है। अगर इमरान खान साहब उसकी तकरीर के फौरन बाद उस वजीर को स्टेप डाउन कराते और उससे लातलकी का इजहार करते और उसे कहते कि ये इसका ज़हनी एतराज है, ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान के पायलट दुनिया भर में मशहूर पायलट है, और दुनिया भर के बहुत सारी एयरलाइनों को पाकिस्तानियों ने स्टार्ट किया हुआ है, और दुनिया भर के बहुत सारी एयरलाइनों के अंदर भी पाकिस्तानी पायलट है। और फिर मुख्तलिफ ममालिक के जो सदूर हैं या बादशाह हैं, जैसे कि बहुत सारे ममालिक हैं, वहां पर भी जो उनके शाही त्यारे हैं वो भी पाकिस्तानी पायलट चलाते हैं। तो ये मामला संभल सकता था, लेकिन जैसा वजीर बेवकूफ वैसा उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बेवकूफ, उन दोनों की बेवकूफी की वजह से वो पीआईए बंद हो गई थी। अच्छी खबर ये है, शहबाज शरीफ हुकूमत की कोशिशों और मेहनत की वजह से वो ऑपरेशन खुल गया। यूरोप में फ्लाइट ऑपरेशन की इजाजत मिल गई है। पीआईए की यूरोप में पहली प्रवास 10 जनवरी को उड़ान भर रही है, और पीआईए की पहली प्रवास 10 जनवरी को फ्रांस पेरिस का रुख करेगी। ये एक बड़ी अच्छी खबर है गैर मुल्कियों के लिए। मैं आपको बताता हूं कि ये जो एम्स्टरडैम से चलती थी ना, एम्स्टरडैम, फ्रैंकफर्ट, इस्लामाबाद और लाहौर की फ्लाइट होती थी, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, बड़ी मजे की फ्लाइट होती थी। हम लोग यहाँ से रात को, ये 10 बजे फ्लाइट होती थी, और रात को तो 10 बजे होते थे हमारे पास, पाकिस्तान में सुबह के 2 बजे होते थे, और हम लोग कोई सुबह 8 साढ़े 8 बजे में लाहौर में होते थे। यानी यहाँ से 6 घंटे 6.5 घंटे में लाहौर पहुंच जाते थे एम्स्टरडैम में से। पौने वापसी पे जरा 7 घंटे लगते थे, जाते दफा 6.5 घंटे लगते थे। अब वही फ्लाइट हमें लगते हैं 24 घंटे 28 घंटे, अगर ट्रांजिट हो, टिकट सस्ती हो, और अगर कोई गुड लक से 2 घंटे की ट्रांजिट मिल जाए तो उसमें आप 14 घंटे में पहुंच जाते हैं, 15 घंटे में, थकावट अलहदा। और उधर से बड़ा मजे का टाइम था, दोपहर 2 बजे का टाइम हुआ करता था, शाम पे 6 बजे यहाँ पे हम पहुंच जाया करते थे, कि रोटी छोटी खा के नाश्ता वास्ता करके आराम नाल एयरपोर्ट वेला पे होता सी कि सवेरे 2 बजे फ्लाइटा ना होने दे बराबर होंदियां ने। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। एक खुशखबरी नहीं, इस जैसी कई और बड़ी खुशखबरियां हैं। इंशाल्लाह ताला हर गुजरते दिन के साथ शहबाज शरीफ साहब जो है वो आपको ये खुशखबरियां सुनाते रहेंगे। आपसे जो गुजारिश है वो हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, और बहुत सारे आपके जो राय होती है, जो आप लिखते हैं, उससे हमें देखने का भी बहुत मौका मिलता है, उसका भी आप जरूर ख्याल किया करें। हमें ज्यादा से ज्यादा जब आप लिखते हैं तो सीखने का भी मौका मिलता है, वो आप जरूर लिखा करें, जो आप जरूर दिया करें, राय का इजहार जरूर किया करें। चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, और बहुत सारी दूसरी चीजें को भी ना किया करें। अमेरिका ने एक दफा फिर इमरान खान साहब को फारग कर दिया है।
جتنی انویسٹمنٹ تھی ساری کی ساری میرے خیال میں ڈیش تے لگ گئی ہے. کیوں لگ گئی ہے کہ اب تک امریکہ میں جو سینیٹر کو پیسے کھلائے, جو کانگریس مین کو پیسے کھلائے, وہاں پہ مختلف جو لابیز ہیں ان کو جو چندہ کھلایا گیا, جو چندہ اکٹھا کیا گیا, جو لاکھوں میں ہو سکتا ہے, ملین میں ہو سکتا ہے. امریکی ترجمان کا کہنا ہے کہ کانگریس کے خطوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے, نہ ہم ان کی طرف دیکھ رہے ہیں. ہم لوگ پاکستان کی جو عدالتیں ہیں اور جو پاکستان کا قانونی عمل ہے اس پر پورا مکمل ہمیں یقین ہے کہ عمران خان کی سزاؤں کا جو فیصلہ ہوگا, عمران خان کی رہائی کا جو فیصلہ ہے وہ پاکستانی عدالتوں نے کرنا ہے. عمران خان کی رہائی کا امریکہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو یہ یوتھی ہے جو مطلب کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے آس اور امید, ان کی آس اور امید دونوں جو ہے نا وہ بس میں کچھ نہیں کہتا, پتہ نہیں کتنے بڑھ گئی ہیں یا کتنے چلی گئی ہیں, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے پہلے ہی جو ہے وہ میرے خیال میں اب یہ جواب ہو چکا ہے. ظاہر ہے امریکی محکمہ خارجہ کا ترجمان اگر یہ کہہ رہا ہے تو یہ بڑی بات ہی ہوگی. جہاں تک عمران خان صاحب کو باہر لانے والی بات ہے, ڈیل والی بات ہے, گھر میں بند کرنے والی بات ہے, میرے خیال میں وہ بھی سارا کچھ ذہنی اعتراض ہے. کیونکہ علیمہ خان کہہ رہی ہیں کہ گنڈا پور جو ہے وہ لے کے آیا تھا, ایک آفر لے کے آیا تھا, خان صاحب تو گھر بند کر دینے ہیں. شیر افضل مروت کہہ رہا ہے کہ محسن نقوی نے 20 دسمبر کو کہا تھا. عمران خان کسی اور کا نام لے رہا ہے. اور پھر عمران خان کو جو تھوڑے بہت مذاکرات چل رہے تھے, جو تھوڑی بہت امید اور ہوپ ہوئی تھی کہ شاید عمران خان کے کامیاب ہو جائے, وہ میرے خیال میں ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا ہے. کیونکہ عمران خان صاحب کی وہی ذہنی اعتراض اور وہی بنگلہ دیش بنانے والا اور وہی یحییٰ خان والا, اور پھر انہوں نے جب شہباز شریف صاحب کو عاصم منیر کا اردلی کا, تو یہاں پہ جو عاصم منیر صاحب ہیں جو وہ طاقتوروں سے بات کرنا چاہتے ہیں, ان کی طرف سے بھی چھٹی ہوگی. اور حکومتی ٹیم ہے, جب ان کے کپتان شہباز شریف کے بارے میں ایسی بات کریں گے تو میرے خیال میں وہ بھی سب کچھ جو ہے کھٹائی میں پڑ جائے گا. تو عمران خان میرے خیال میں خود نہیں چاہتے, یا پھر عمران خان کے آگے پیچھے جو لگے ہوئے وہ نہیں چاہتے کہ مذاکرات کامیاب ہوں, عمران خان صاحب بند ہوں. کیونکہ جو ان کی روزی روٹیاں ہیں, جو وکیلوں کی روزی روٹیاں ہیں, جو لیڈروں کی روزی روٹیاں ہیں, وہ سب مجھے خطرے میں پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اور علیمہ بی بی بھی میرے خیال میں سارا کچھ خود ہی انجوائے کر رہی ہیں, وہ بھی نہیں چاہتی کہ عمران خان صاحب باہر آئے. بٹ اینی ہاؤ, یہ وہ چیزیں تھی جو آپ سے کرنی تھی. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو اپنے سامان رکھے, اپنا خیال رکھیں, اجازت دیں. انشاءاللہ اگلے بھی لوگوں میں پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.